କଟକ ସଂଘର ଆଶ୍ରମରେ ବା କଟକ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଏଠି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟଟାକୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକିରି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜାଗନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ କିଛି ବିପଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ, ସକଳେ ହୋଇ ଏକମୁଖ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣର। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷମାନେ, ସନ୍ଥ ପୁରୁଷମାନେ ଏକତ୍ର ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସମୁଦ୍ରରୁ ଅନନ୍ତ ଜାଗନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସେଇ କଥା ରାମାୟଣରେ ଅଛି, ସେଇ କଥା ଭାଗବତରେ ବି ଅଛି, ସବୁ କଥା ସେଇଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ଜାଗିଲେ ହିଁ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଏହାକୁ ଯେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ, ଏ କଥା ନୁହେଁ। ସେ କହିଥିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମର କଥାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସଂଘର ଶରଣ ନିଅ। ସଂଘ ହେଉଛି ସମବେତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର। ଯେମିତି ଆମର ଜାତିସଂଘ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଆସେମ୍ବଲି, ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା, ବିଧାନସଭା ଯେମିତି ସବୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଏଭଳିକି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସମୟ, କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଯିବା କଥା, କାରଣ ଆଶ୍ରମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମେଳା ନିକଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ କିଛି ମନ୍ଥନ ଦରକାର, କେଉଁଟା କରିବା କେଉଁଟା ନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମେ କଟକ ଆଶ୍ରମରେ ବସିବା, କେତେଜଣ ବସିବା, କିଛି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଖାଲି ଗୁଡ଼ିଏ ମଠ ଆଶ୍ରମ କରିଦେବା କି ମନ୍ଦିର କରିଦେବା, ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବେ ବୋଲି, ପାପରୁ ବିମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବେ ବୋଲି ସେ କେବଳ ମନ୍ଦିର କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ବି ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ପାଇଁ
ये मंदिर जी आवश्यक नहीं मंदिर हो मस्जिद हो चर्च हो गुरुद्वार हो सबुठारु बड़ आवश्यक होउची वास्तववाद प्रत्यक्षवाद वर्तमान दरकार हो भगवान अच्छंती एकथा मु कहू नहीं मो पूर्वर जो माने थिले से माने कहूथिले मो परवर्ती समय जो माने आसीबे से माने भी कहिबे भगवान अच्छा तेबे तुमे देखिछ कि से कथार उत्तर नहीं से बलिया गोटे पद्य लिखी देखी नहीं भगवान को देखी मु गुरुदेव मु भगवान को देखिनी तांको ना सुनी किंतु गुरुदेव को देखी गुरु साक्षात परम ब्रह्म ये गोटे केड़े बड़ कथा आप चिंता करंतु जड़े एमती गोटे कौन लिखिदेव मन को मन गुरु साक्षात परम ब्रह्म आपण जगन्नाथ पाखक जीवे बहु प्रकार स्तव स्तोत्र गाइबे शंकराचार्य कृत कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करवो बुधाभीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्थित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु एमती अनेक पंडित मानक द्वारा रचित साधु संत मानक द्वारा कल्पित बहु श्लोक आपण पढ़े किंतु यदि गोटे श्लोक आपण पढ़े से श्लोकटी जगन्नाथ बुझे और तमें भी बुझीपर अन्य को बुझे दे पार से श्लोकटी को अर्जुन कही गीतारे अर्जुन भगवान कृष्ण को संबोधन करी कही से श्लोकटी हूँ परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषम शाश्वतं दिव्यम आदिदेवं मदंदुर यही गोटे श्लोक आपण जदि पढ़े सबु मंदिर एवं जगन्नाथ मंदिर ये गोटे श्लोक से संपूर्ण भाव तुमर मनर कथा तुमर अंतर कथा से निश्चय बुझीपार तुम्हें केवल तमें हो आमे हो जी हो आमे केवल दंडवत कर जानिछु गुड़े कामना कानी रे बांधिकी आनीछु ताकू केवल सबुआड़े तो गपी पारिबुनी केवल गुरुंक पाखरे किंबा जगन्नाथ मंदिर रे कि चंडी मंदिर रे आमे ताकू माने गीता पढ़ला भाया पढ़ से सबू कथा जी आवश्यक मनीष गोटे साधारण जीव अल्प दिनर से बाकोई केते वर्ष से बंचीब ता भीतर चाहू चाहू वर्ष पर वर्ष वर्ष पर वर्ष केते वर्ष चली जाए सबु वर्ष चलीगला पुणी जीवनर शेष वर्षटी आसी पहुँचे सेतेबेले
आमे कौन भजिबू तेणु निजको प्रत्येक दिन आत्मसमीक्षा करवा उचित निजको आत्मसमीक्षा कर मु भूल करिछि केते ठीक करिछि केते निजको आत्मसमीक्षा करने सहित निजको तांको उद्देश्य रे समर्पित हुओ तमे समर्पित हुओ समस्त को समर्पित हवा पई माने परामर्श दियो से समर्पित दी कौन तमे जो गोटे अजथारे खाली कहूच मु ये जो मुटी प्रकृत रे आमको नष्ट कर मुंकार जमती बरकत जमती कहे हूँ तो मनुष्य कहे मु पांचटी मंकार को संशोधन करने बा समीक्षा करने आमको गुरु आचार्य मान शिखई मंत्र मुद्रा मैथुन ये पंचमंकार तेरे सबू कथा रहिबो किंतु भाव सबू कथा रहिबो मु खाऊची मु कहबी मु खाऊची आ कौन कहबी खाली तो खाऊची बोली कहले हबनी मु खाऊची मु अमक जगह को जीवी मु कहबी तो कहबी कौन किंतु से मुटी अहंकार युक्त न हो सी मुटी भगवत प्रीत्यर्थे समर्पण कर सब बड़े वास्तववाद को ग्रहण कर जमती आमर मेला बही सब बाहरी सब केते कथा सब लेखाई सी कथा गुड़िक बलिया मन को प्राय जाए मुझे पढ़े भी नहीं आज पढ़ुनी कि पिलादिन भी पढ़े हाँ पूजार्चना आम करूँ धैर्य च्युत हवा भली पूजार्चना कर बयस आज मोर नहीं कि पिलादिन भी नथिला जेतिकी समय मु आउ मोर को दूरे रखी तांक प्रति मु आसक्ति हेबी बा आचरण सिद्ध हेबी सेतिकी मते फल मिल आरे नना माने मंत्र पढ़ुथिबे आम जाज्ञिक पंडित मानक मु कहे लोक ठिया गोड़ बिंधिला चेका पकई बसी बसी आंखु बिंधिला तमे पुष्पांजलि दे नमस्कार टे कर विदाय दब ना तमे गुड़ाए श्लोक मुखस्थ कर तमें पुराए बोल तुम सांगे जी सी पुराए बोलिए ता मन से बेलू जाकि आउ तमें केवल श्लोक पढ़ुत निजर पांडित्य देखा जदि तुम्हें दंडे निमिषे क्षणे लेसे जा हो ये बहुत कथा परं ब्रह्म ये कहले कौन हेनी सी परं ब्रह्म किए ओम ओंकारं परमं ब्रह्म खाली ओम कहले भी हम धरतु मु ओंकार कहीपरि कि परं ब्रह्म कहीपरि माँ कहबी खाली जदि माँ बोली कहबी
से जगन्नाथ मातृरूप धारण कर आमको सहाय हे। काली गोटे सभार मु कहूली माँ हूँ गोटे एकाक्षर बा हूँ आउ गोटे एकाक्षर। बा कहले बापा, बा कहले पवन, पवन कहले आम निश्वास। माँ आउ बा पिलाटी जिते बड़े जन्म हुए आपण मान लक्ष्य करेंगे विशेष भाव में माँ माने ताको अनुभव करिसेंती ताले पाटी फिटे कथबार्ता करे से प्रथम यही शब्द को कहे मामा मामा कि बाबा बाबा कहे तापर तार कथा कहवा आरंभ। तेणु माँ गोटे एकाक्षर बा गोटे एकाक्षर आउ गोटे भा, भा कहले भाव, भा कहले भाई। जगत को भातृतुल्य रेख आउ गोटे एकाक्षर हूँ भ, भ कहले भक्ति। पिता माता गुरु गुरुजन को भक्ति कर। ये माँ बा भा भ ये सब कथा परे आउ गोटे एकाक्षर होउछि ग, ग कहले गति। गतिर भर्ता प्रभु साकी तमे कौन भावुच कौन करुच कौन करी जाइच मु होउछि तार साक्षी। तुम्हें जिते कहले भी मु तम कथार मु राजी नुह। गतिर भर्ता प्रभु साकी निवास शरणम सुरु। मु परोक्षरे अलक्षरे रही मु सबू जानूची सबू लेखुची सबू कथा मु जानीची तमें मत कहया दरकार नहीं। तेणु ये कथा को जदि आमे बुझी पारिबा ग कहले गति ग कहले गुरु। हमर वैष्णव्य कीर्तन रे कहा गला नाम बिने साधन ना गुरु बिने मुक्ति ना। नाम बिने साधन ना गुरु बिने मोर मानस गुरु खाली मु कहूची किंतु प्रकृत गुरु बायांकर गुरुदेव जी थिले बाबाजी रामदास सी यही कथाटा को सी कही धन्य धनेरी गरब करना भाई जनर गरब करना। मनेरी गरब राखना जातिर गरब करना। श्रीकृष्ण भजने सर्वे सर्वे धनेरी गरब श्रीकृष्ण सर्वे अधिकारी जनेरी गरब जातिर गरब
बाया कहले खाली लाभ पूजा प्रतिष्ठा पक्षरे आमे गोड़ेले कौन हम खाली लाभ पाइबू आमे पूजा पाइबू आमर गोटे प्रतिष्ठा दरकार। अच्छा आपण माने लाभ कौन आपण मान लाभ कौन ना लाभटा कौन गोटे पुओटे बाहागर हो है सीधा होगा गोटे कोठा करी कोठा होगा गोटे गाड़ी करी सीटा भी होगा तापर लाभ कौन से एते सुंदर भाव कहते तमें जहाँ लाभ बोली भावुच सी हूँ क्षति ताने पूर्वजन्मर स्वीकृत सरीगला पूर्वजन्म स्वीकृत तमें सब करगल गाड़ी करदेल बाड़ी करदेल सब करदेल स्वीकृत सैला तुमर लाभ भी सरीगला ताले पुणी परजन्म कौन कर से बुझेदेले मनुष्य जन्म रहे लाभ मनुष्य गुरु गोविंद दिया ये लाभ व्यतीत आउ दुनिया रे कौन लाभ अच्छी गले तो संग तू जेतेक जन गंठी रे बांधी नेले किए केते धन गुरु गोविंद नाम तुंडे न भजु गाढ़े मजिण नित्य धन अरजु घर बोली अर्जिछु जेते पदार्थ घट छुटिले तोते बोलिबे भूत घर घरणी देह केला उठिबे घेनी बंधु कुटुंब शुद्ध होइबे यही जीवन तू पाइछु तथापि आत्म बढ़िबा अभिमान को त्याग कर तेणु मन जो वास्तववाद कथा मु कहूली गोटे लोक को भोक करुँच खाया को दियो सेटा लाभ यही कटक संघर ये आश्रम बाबांकर मूर्ति पूजा पाउछ अनंत पूजा पाउछ से गोटे गोटे पार्ट गोटे मनर एकाग्रता आने आमे गोटे गुरुदेव पूजा करूँ से हूँ गोटे गोटे पार्ट किंतु गोटे रही घर है जड़े बाबाजी एटी रोच गोटे योग केन्द्र खोला है किछि व्यक्ति योग शिक्षा करी आरोग्य लाभ करुछन ये है वास्तववाद आमे ये 10 जन बहीचु आमको शोष कला आमको जदि किए गोटे गोटे एतिक बेले आमको किए कागजी पानी टिके दब ताहले भी आमे आमे ताको आशीर्वाद न करूँ आशीर्वाद तो आपे आपे मिल तेणु वास्तववादी हुआ मु काली से ढेंकानाल सभारे कहूली जे जदि गछटिए लगेब से छाई दब अम्लजान दब सुबास दब पत्र दब
ଏବଂ ଫଳ ବି ଦେବ। ତେଣୁ ତମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କରୁଛ ସିଏ ମନ୍ଦିର କ'ଣଟା ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ? ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ବେଳେ ଏତେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର କାମ କଲାନି? କାମ କଲାନି ମାନେ ତା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମଣିଷମାନଙ୍କର ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର, ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ଆଜି ସଂଘକୁ ଆସରେ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହୁଛୁ କାହିଁକି ଭାଇ ଆଇଲନି? ଆମର କାମ ଥିଲା ଆଇଲନି। ଏମିତି ଡକାଡକି ହେଇକିରି ମୋତେ 2-3ଟା ସଂଘ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁ ଯାଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ହେଇଥିଲା ସଂଘ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଇଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କଲା, ତ ସଂଘଟା ଆପେ ଆପେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ଭାବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସଂଘ ହେଲା। ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ସିଏ ନା ବସି ଟିଭି ଫିଭି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହୋଇ ଏକମୁଖ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣର। ସେଇ ସମ୍ବାଦଟା ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସିଏ ପୁଣି ତାର ନିଦାନ ବୋଲେ ଔଷଧ, ତାର ଚିକିତ୍ସକ ସବୁ ତିଆରି କଲେ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପ୍ରଶମିତ ହେଲା। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଗଲେ 20ଟା ଫଟୋ ରହିଛି, କାହା ଘରେ 10ଟା ଫଟୋ ରହିଛି। ଫଟୋରୁ ଫୁଲ ଝଡ଼େଇବା, ପୁଣି ନୂଆ ଫୁଲ ଦେବା, ଏମିତି ଶାଶୁ କହୁଛି ବୋହୂ ମୋର ଘଣ୍ଟାଏ ପୂଜା କରେ, ବୋହୂ କହୁଛି ଶାଶୁ ମୋର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂଜା କରେ। ଏଇସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ତୁମେ ଘରକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କରିପାରିବନି। ବୁଝାମଣାରେ ତୁମେ ଘର ଗଢ଼ିବ, ବୁଝାମଣା ନେଇ ସମାଜ ଗଢ଼ିବ, ବୁଝାମଣା ନେଇକିରି ଦେଶ ବି ଗଢ଼ିବ। ଆଉ ବୁଝାମଣା ନେଇ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହେବ। ଯେଉଁଠି ବୁଝାମଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁନି, ବହୁତ ଆଦର୍ଶ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ ଶୁଣ, ଏଟା ଖାଲି ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିଯିବ। ଆମର ଜଣେ ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବାୟା, ଆଉ ଜଣେ ବାୟା ଥିଲେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟା, କାଳିଆ ବୋଦାରେ ଯାହାଙ୍କର ଆସ୍ଥା। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଜଣେ କହେ ଜଣେ ମାନିଲେ, ଦୁହେଁ ହୁଅନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ। ଜଣେ କହେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ତୁମେ କାହିଁ ମାନିଲନି? ମୋ କହିବା କଥା କହିଦେଲି, ତୁମେ ମାନିଲ ନା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଫୋପାଡ଼ିବା କଥା, ଏସବୁ କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ମହତ୍ ଲୋକ, ସେ ଏଇସବୁ କଥାରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନା। ଆମେ ମହତ୍ ଲୋକ ନ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଟିକେ ପଢ଼ିଛୁ। ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିର୍ ମୌନି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେନ କେନଚିତ୍, ଅନିକେତ ସ୍ଥିରମତି, ଭକ୍ତିମାନ ମେ ପ୍ରିୟ। କିଏ ତମକୁ ଶୋଧୁଛି, ଶୋଧୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଳୁଗୁରି ମାଟିଏ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ବୋଉଟିଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଶାଶୁଟିଏ। ସେ ଏମିତି ସୋଧାସୋଧି କଲା ଯେ ମାନେ ସେ ଘରେ ଆଉ ଲୋକ ରହିପାରିଲେ। ସେ ଜଣେ କବିରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ,
କବିରାଜ ବତେଇଲେ ସେ ଘରଟାକୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ କାଚର ଗୋଟେ ପର୍ଦା ନା କାଠ ଦେଇଦିଅ, ତୁମକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ, ସେ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ କାଚ ସିଷ୍ଟମ୍ କର। ତାପରେ ତମ ଆଡ଼ୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ତାକୁ ଜିଭ ଦେଖେଇକିରି ଟିକେ ଖତେଇ ହେଇଯା, କି ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଖତେଇ ହେଇଯା। ତାପରେ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ବୋହୂ ପାଇଁ ଔଷଧଟା କବିରାଜ ଏଇଆ ବତେଇଛନ୍ତି। କାଚଟେ ଆଇଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଭିତରେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବସିଲେ, ସେ ପାଖରେ ବୋହୂ ବସିଲା, ପୁଅ ବୋହୂ ବସିଥିବେ, କି ଜଣେ ବସନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ବସନ୍ତୁ। ଶାଶୁ ଥିଲା କବିରାଜଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ଜିଭଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲା। ବୋହୂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଇ ଉଠିଲା, ତାପରେ ଥିଲା ତା ଦାନ୍ତକୁ ଦେଖେଇଦେଲା ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ। ତାପରେ ତ ତାର ସେପଟେ ଶୋଧି ଏମିତି ଶୋଧିଲା ସେ ଘର ଫାଟିଲା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭୁ ନଥାଏ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଶୋଧିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଶୋଧି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି, ଛାତିରେ ହାତ ମାରି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ରାଗ ଥିଲା ମାନେ ସବୁ ସୁଝେଇଲା। ଶେଷରେ ଆଉ ପାରିଲାନି, କଣ୍ଠ ବି ପଡ଼ିଗଲା, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇକି ପଡ଼ିଗଲା। ଯେମିତି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲା, କବିରାଜର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କବାଟକୁ ଖୋଲି ତାକୁ ପାଣି ଫାଣି ଦେଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଚେତା ଫେରେଇଲେ। ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ଆରେ ଆଙ୍କୁ ଏତେ ମୁଁ ଶୋଧିଲି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଟିରେ ପାଣି ଦେଇ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚଉଛ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତା କଜିଆଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଜଣେ କହେ ଜଣେ ମାନିଲେ ଦୁହେଁ, ଜଣେ ଏ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଦୀର୍ଘ 50-55 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଭଣ୍ଡ, ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, କେତେ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, କାହାରି ବିପକ୍ଷରେ ପଦେ କହିଛି କେହି ପ୍ରମାଣ ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ବଳିଆକୁ ସେ ଅମୁକ ଲୋକ କହିଲା, ବଳିଆ ତାକୁ ଏହା କହିଲା। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିନେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଜମା ହସୁନା କାହିଁକି? ନା ମୋତେ ହସ ମାରିଲେ ଭଜିବି ନା ତୁମକୁ କେତେବେଳେ ହସ ମାରିବ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦାମ୍ଭିକ ଲୋକ କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି, ସେତିକି ବେଳେ ମୋତେ ହସ ମାରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦାମ୍ଭିକ ଲୋକ ମୁଁ ତତେ ରଖିବି, ମୋତେ ସେତିକି ବେଳେ ହସ ମାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ସହିଯାଅ ଦୁଃଖ ସର୍ବଦା ବିଭୁ ପଦ, ରହିଯାଅ ମନ ଗୁଆର ଈଷଦ, ସହିଯାଅ ଦୁଃଖ ସର୍ବଦା ବିଭୁ ପଦ, ରହିଯାଅ। ତମେ ଯଦି ଠିକରେ ଅଛ,
କାହାର ଭୁଲ ଜମା କର, ନୀରବ ରୁହ। ଆରେ ଢମଣା ବୁଲି ବୁଲିକିରି ସେଇ ଅଗଣା, ପୁଣି ତମେ ଆଜି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚ, ଯୋଉଠି ଥିଲ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚ। ଆରେ ଡିଲର ଥା ବୁଲି ବୁଲିକି ସେଇ ବଇଥା। ଏଇ କଟକ ସହରରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ଏଇ କଟକ ସହରରେ କିଛି ବର୍ଷ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ଏଇ କଟକ ସହରରେ ବେଶୀ କିଛି ଖାଇନି, ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ଖାଇବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଆଜି ବି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଟକରେ ଗୋଟେ ନିମିକି ବିସ୍କୁଟ ମିଳେ, ଏବେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଖଣ୍ଡ। ସେଇ ନିମିକି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଟକ, ସେଇ କଟକ ଅଛି, ସେଇ ବଳିଆର ବୟସ ହେଇଗଉ ପଛେ ବଳିଆ ତ ଅଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି। ବଳିଆ ଏଇଟା ଖାଇବ, ସେଇଟା ଖାଇବ, ସେଇଟା ଖାଇବ। ତେଣୁ ଆଜି ବି ମୋତେ ଯାଚୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଉନି। ସେଦିନ ମୋତେ କେହି ଯାଚୁ ନଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୋତେ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ସହିଯାଅ ଦୁଃଖ ସର୍ବଦା ବିଭୁ ପଦ ଶୁଭ। ବିପଦ ନୁହଁ ବିପଦ କେ ସମ୍ପଦ, ଜୀବଙ୍କୁ ସୁଖ ବିଭୁ ସୁରଣେ ମିଳ। रे आत्मन निद्रा परिहरी फेरी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण। निःशब्द जीवन स्रोत धाउची किपरि भेटिबाकु मृत्यु सिंधु कराल लहरी। ये कटक थिला, आज भी अच्छी रहिब, किंतु आमे नथिबा। जो मानकर दान आउ श्रम रे ये आश्रम गढ़ी उठी से भी नथिबे। हुए तो मोर गुरुदेवंकर प्रतिमूर्ति थिब, सेवा करने को आमे नथिबे। किंतु ये कीर्ति जे पर्यंत थिब, ये आमर जोग केन्द्रटी जे पर्यंत थिब, केते असाध्य मनीष सुस्थ हो पार, कायिक बाचिक मानसिक शांति पाई पार। एवं ये कीर्ति आमको परजन्म पाई से स्वीकृत जोगेब। एमाने एया करिछन्ति, यही स्मृति रखिछन्ति। लिभि लिभिया जीवन मोर राय पूर्व जीवन प्रति हरीश मोर भल बापाटीए, भल माटीए, भल पुओटीए, भल झीटीए, भल बोहूटीए, भल नाती नातुणीटीए, एमती हेले
आम जीवन सार्थक हम आम फूलर पुष्पांजलि दौचु गुरु पादरे ये फूल तो गचरे फुटी ताकू तोड़ी आणिक तुम गुरु को देल कि इष्ट को देल किंतु प्रकृत पुष्पांजलि कौन मोते समर्पी सुत बाबा पाखे आम सामने जी अच्छा नामाचार्य बाबा बाया पाखे यही कटक पाटरा साई तांकरी उद्देश्य गोटे भजन लिखी बोलवाई कहला को ये जो आमर बर्तमान कुनु भाई अच्छा प्रफुल्ल भाई गले स्वर फोर बतईली जी बाबा पाखे बोलवा को कहली तार गोटाए स्वर है तार गोटाए स्वर है मुझे तुम द्वारा हेनी बस से गीत देखिए मु बाबा पाखे निजे गाई तादर गोटे पद खाली आपण को कहूँ एवं भी गुरु पूजार से पढ़ा आसु झड़ जीवन रे न भूलु प्राण न भूलु बही उपछे सागर हाउस रे मन जीवन में दुख आसू विपद आसू लांछन आसू सहीवाई मत शक्ति दियो तार प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ अहल्या अंजना सीता एमान हूँ तार वास्तव उदाहरण ये हूँ प्रकृत में आमर पुष्पांजलि पुष्पांजलि दे आमे कौन कामना करिबा लोक कहते कामना करवानी आ कामना करवानी बंचा के राजा पाखे प्रजा गुहारी करे आमर शेष गुहारी होती ठेली दियो ना दीपा यही जय हे संतान जेतेबेले ओडिशा छाड़ी पलैबी बोली चिंता कली यही बाया बाबा मोर मानस गुरु कहले मत बुझेले आज से पदटा भी मोर मन अच्छी आगे कथा कहूँ आमी आईब जाइब चरण सेविब आमी मुक्ति चाहिना हरि आमी भुक्ति चाहिना हरि यही कथा पदक बाणी यही गोटे बाणी एतिकी कथा को नहीं आज पर्यंत अच्छी आसुथी जाऊथी निर्वाण हेबी नहीं मोक्ष मोर दरकार नहीं किंतु आपणकर सेवा देखिए मो जीवन में मिलू था तेणु एमती तो अनेक दिन चलीगला आउ केते दिन आम रहा से ताहा ही आम जीवनर श्रेष्ठ मागुणी बोली भावे आउ गोटे सांत्वना मूलक बाणी बाया कही
ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତନ ତମେ କାହିଁ କାହାର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବ କି? ମାୟା କହିଲେ ଏଇ ସେବକକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସେବକକୁ କହିଥିଲେ, ଏଇ ସେବକକୁ ଅନେଇକିରି କହିନଥିଲେ, ସାଡ଼ୁକୁ ଅନେଇକିରି କହିଲେ। ମୁଁ ମୋର ବୁଝିଲି ମୋର। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବ ତା ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଗୋବିନ୍ଦ କରିବେ। ତମେ କିଏ? ତାର ଅମୁକ ହେଇଯାଉ ଧମୁକ ହେଇଯାଉ। କୁନ୍ତୀ କହିଲେ ବିପଦ ସନ୍ତୁ ନ ହରି ଯତ୍ର ତତ୍ର ଜଗଦ୍ଗୁର ଭବତ୍ୱ ଦର୍ଶନଂ ଯତ୍ସା ଅପୂର୍ବ ଭବ ଦର୍ଶନ। କୁନ୍ତୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗିରିଧର, ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ ବୋଲି ତମେ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲ। ଆଜି ଆମର ବିପଦ ଚାଲିଯାଇଛି, ତମେ ଆମ ପାଖରୁ ପଳେଇବ। ଆଜି ବିଦାୟ ଦିନରେ ଆଜି ମୁଁ ମାଗୁଛି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦିଅ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ବେଳେ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ଆଉ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ। ସିଏ ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ହସିଛନ୍ତି, ଦିନେ ବି କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା। କୁନ୍ତୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପାରିଲେନି। ସାତ୍ୟକୀକୁ କହିଲେ ରଥକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ଚାଲ। ବିପଦ ସନ୍ତୁ ନ ହରି ଯତ୍ର ତତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ତ କହିସାରିଲିଣି। ଆଉ ତେଣୁ ବାବା ସେଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବୋଧେ କହିଥିଲେ ସେଇଦିନ, କେତେ କେତେ ବିପତ୍ତି ନ ପଡ଼ିଲା ଏକା କୃଷ୍ଣ ଥିବାରୁ କିଛି ନ ଭା। କେତେ କେତେ ବିପତ୍ତି କେତେ କେତେ ବିପଦ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଲା, ତମେ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲ ବୋଲି ଆଉ ଆମର ସେ ବିପଦ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତେଣୁ ତୁମେ କେବଳ ବିପଦ ବେଳେ, ସେ ବିପଦ ପଡ଼ୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେନି, ବୋଲେ ଆମକୁ ବିପଦ ପଡ଼ୁ, ଏମିତି ବିପଦ ପଡ଼ୁ ତମେ ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଥିବ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଏଠି ଯିଏ ବସି ସେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ପ୍ରେମୀ। ତମେ ତମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭାବୁଛ, ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭାବୁଛି। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ କହିଲେ, ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ। କିଏ କାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣୀ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ର ହେଇଛେ, ତେବେ ଏକତ୍ର ଆଗରୁ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି କଟକରେ ଆମେ ଏକତ୍ର ହେଇଛେ। ଏଇ ଏକତ୍ରିତ ଭାବନା ଯଦି, ଏକ ଭାବନା ଯଦି ରହିବ, ପୁଣି ପରଜନ୍ମରେ ଦେଖାହେବ। ତେଣୁ କୀର୍ତ୍ତି ସଜୀବତି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀକୁ ସବୁ ଜଣା। ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ଫଳ ଆଶା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଖାଇଦେଲା। ତେବେ କଟକ ସଂଘ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉ, କଟକ ସଂଘ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆମ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ଯୋଗୀ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁ। ଏବଂ ମୁଁ ସବୁଦିନେ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମୁଁ ବି ଯୋଗ ଭୋଗ ସବୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଏବେ ଯୋଗ କରୁଛି।
न कले भी मो देह भल रही तेणु मो जमी मो जोग आरंभ कर मो देह बर्तमान 8 10 भल होगा तेणु सेमती गीतार प्रथम अध्याय शेष पर्यंत सब जाक जोग तेरे से जोग केन्द्र आमर कटक सतसंघ कटक चंडी एवं कटकर इष्ट देवादेवी मान को स्मरण करी आज कथा को ये विश्राम दूची एवं आपण मानकर सुस्थ जीवन जहाँ भी हो जाऊ से कटक संघर घर हो न हो कि जीवन को सुस्थ रख शरीर मन रख प्रफुल्ल सदा तेबे सीना जेनिब सकल बाधा तुम्हें असुस्थ हो कटक संघ निहाती कटक संघ करने को पड़ो ना सेमती बलिया भी चाहे ना सेटा भल कथा नुहे निजे सुस्थ रुह सुस्थ हवापाई जोग कर कि प्रार्थना कर ये सब कर ये कही मोर कथा को मु शेष करुच्ची आउ बलिया निजपाई किसी मागुनी कि ये सीढ़ी घर भय ये सीढ़ी चढ़ा भय मु कटक आसी सारे आसीपारे गरम सही पारुनी कि सीढ़ी चढ़ी पारुनी